hita na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, horas ma di hita amanginang dohot sude keluarga. Mauliate mata pasahat tu Tuhata ala di masa pandemi COVID-10 siaon, boy hita mangihuton ibadah pertangyangan hari Rabu sadarion nang pe sian bagas tabedo pe. Di bagasan sadani roha gomos mata pangido di tangyang ta. Asa margogo jala marbisuk hita lau mamolus akan namasaon. Boy hita pajupang muse di pertangyangan songon nasomal di bagasan hai pason dame dot las niroha nasiat Tuhata. Tapasonang marohata lau mamuji Tuhata marhite ede nomor 645 ayat sada dohot ayat 2. Romaho para si roha say pagiging rohako magandehon dengan masa milehon muriawon tiruoku masuruan magandehon sangami Jehovah, matano bato aku. Namaluaro toliki, kalahago gooni. Osrohaku boanon, diriko tusugoni. Yesus salului au, atitung alilua, nani hop hop horoau, namampai mangolua. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu roha nai baru, dohot todi nai baru, tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku doroha batu, siad daging muna, jala lehonoku Tuhamu, roha namar pakilalaan. Jala lehonoku matodiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa. Asa marparange hamu di bagasan akka patiku. Aka uhupupe rado tamuna jala patu pamuna do. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani yakana porsea di hatam marhite-hite todi perbadia. Sai buhai marohanami asa ture parohaon nami marhite-hite todimi asa tong-tonggok dame rohanami makalason hagogoon nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel songon patujolo ni jamita di partangnyata bornginon. Imana tarsurat di buku panurirang Yesaya bidu 63 mamuka sian ayat 10 sada sahat ro di ayat 14 tajahama marsikat sorin. Alai say tongtong doang ko ibana, marningot di bangsona uju dingolu ni si Musa, diaka ari narobi. Alai yang go naung didok nasida, di dia do ibana naung mabon nasida nakok
sian laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna, di dia ibana namar sagihon todina nabadiai tutonga-tonga nasida, ise ibana na menugu si Musa marhite siya tangan hamulion na nang patolak aek di julo na sida lah mabaib baritana sa liling-liling na. ibana na manugu nasida mamolus akka pusat, songon hoda diadaran, dangdung tartuktuk, Songon pinahan na tuwa turura, dito gihotot dini Jehovah na sida tu hasonangan. Songon ipe dito gihoko bangsom asa mabahen goarmu marmulia. ido yang gosahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 465 ayat sada. Tapasada rohata, martangiang mahita. Dami mima ale Tuhan na say mga rajay roha dohot pikiran nami. Dinalaw tumangyon hatam na badiyay. Atong marsaringar mahon itong atonga nami. Nungarade behamilaho manangihosa. Marhite Kristus Jesus. Amen. Oras madihita sa luhut na, dihamua manami, ina nami, dohot keluarga, na marpungu di Jabutabe, na madohoti pertanyaan ta di baga sa Bornginon, hata ni debata, nagabi bohal di partodiota. Ima na tersurat di Galatia bidu 5, mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20. Galatia bidu 5, mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20. Hujahaw madihita sonon ma didok disi. Alay oddo hudok marguru tutod di ima hamu marparangi. Unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Ay na maralohod to dido sakap-sakap ni daging. Jala maralohod daging ido sinakap ni toddi. Nama siaload doi asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alay molo ditogio to di ihamu, dang ginom goman ni patik kamu. Alay tada do parulaw ni daging, ima parmainanon, hahodaron, pargadabuson, hasipele beguwon, hadatuwon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahian, bunu-bunu, parmabuhon, haormuson, jala akan nasumatusi. Na kupabuan na jolo tuhamu, songonido ng nuay. Dak teanon ni akka na mangulahon si songoni harajaon ni debata. Alay akka oddo parbuy ni todi. Holong dohot las ni roha, dami dohot labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon, dang maralo pati dopak akka si songoni. Alayak ka na ginomgoman ni Kristus Jesus, di parsilak ko do di daging na rabdohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Iya dung di pangulito di ihita, taparangehom mato di. Unang matayahi hasangapon na rumar,
unang masih sasapan manang masih latihan ido yanggo sahana. Dihamu doan sapor seau di bagasan Kristus Yesus, hidup ini adalah sebuah pilihan. Di setiap harinya, setiap manusia tidak terlepas dari yang namanya pilihan. Mulai dari memilih baju apa untuk dipakai pada hari ini, memilih apa yang hendak dimasak oleh ibu-ibu di pagi hari, memilih apa yang hendak dilakukan pertama kali ketika kita bangun dari tempat tidur, dan pastinya pilihan itu selalu yang menjadi terbaik bagi kita. Tok tongdo tak usahahon asa natapiliti imana dumenggan di bagasan ngoluta. Asa unang masa hageduhon ni ngolu. Agar tidak terjadi kekacauan hidup kita. Idotong nanaing binaritahon ni turbukot tu hita. Songon halak na porsea. Unang sampai salah pilit. Isedo na manggomgomi ngolutaon. Sebagai orang yang percaya jangan sampai salah pilih siapakah yang memimpin hidup kita ini. Siapakah yang menuntun hidup kita ini. Tung takasdo di baritahon Apostel Paulus. Dua parange na masa di bagasan turpuk taon. Dua naginonggoman ni ngolutaon. Na parjolo ima naginonggoman ni hadagingon. Na baduaon ima naginonggoman ni todi porbadia. Jala takasdo didok Apostel Paulus di bagasan turpuk taon, ia na duai hagiot ni daging dohot sakap-sakap ni todi tung macai maralo dong. Bagaikan utara dengan selatan, dang adung hadumuan na. Ubahen na di podahon Apostel Paulus, alamasa dotong, di huria na adong di luar Galatia natong macay mengulahon akaulahon hisap-hisap ni daging. Mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka sudah menerima firman Allah, tetapi perulaon na dang daulupe sian ulaon perdagingoni. Ido bahet di baritaon Apostel Paulus di surat Imanat turpukon tuhuria na adong di Galatia asa unang salah pilit na sida. Ketika seorang percaya telah mempercayakan dirinya kepada Kristus, hendaknya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Unang biadong na ginungguman ni perdagingoni. Alamat cerita dabdo ulaon ni perdagingoni sian ulaon ni tod di porbadia. Sangat jauh berbeda. Tung takasdo di hamua manami inanami di suraton Apostel Paulus akaahdo ulaon perdagingoni. Sian ayat 10 sia sahatu ayat 20 sada tung takasdo di babu Apostel Paulus. Imana didokna permainanon hahodaron pergadobusot dot na asik. Yang pasti melakukan pekerjaan kedagingan ini akan menghasilkan kekacauan hidup kita. Molo di bagasan gom-goman perdagingan do jolmai makor hodoi tu hageduhon ni nguluna. Bahkan yang lebih parah lagi, molo tajaha di ayat 20 sadei, molo sahalak na porsia na toktong mangulahon ulaul perdagingoni di dokto. Dak tianon nasida biharajaon di debata. Ketika kita dipimpin oleh pekerjaan-pekerjaan kedagingan kita, itu bisa mencabut hak pewaris kerajaan Allah di dalam hidup kita. Yang tadinya kita sudah mewarisi kerajaan Allah, sudah mewarisi kehidupan kekal. Alai molo di bagasan gom-goman perdagingoni do goluta. Dang sitian harajaobe hita. Dak sitian hanguluan na sa liling-liling nabi hita. Nang pe burjuro tu gareja, nang pe burjuro marsawar, nang pe toktong martangiang, alay molo toktong do mangulaon ulong perdagingoni.
hak kewarisan itu. Sitean harazon di dibatai. Bui malua siya kita. Alanido dihamu ama nami, inanami, dot keluarga. Jangan pernah salah pilih. Siapa yang memimpinmu di dalam kehidupanmu. Karena ketika seseorang sudah salah pilih, maka akan terjadi kekacauan hidupnya. Bahkan yang lebih parah lagi dikatakan tadi, hak waris kita itu sebagai pewaris kerajaan Allah bisa dicabut hanya karena dipimpin oleh pekerjaan-pekerjaan kedagingan itu. Ale marhite turpukon diarahon Apostel Paulus dohita. Asa toktong mata pasahat dirita di bagasan gomgoman itu di porbadia. Asa toktong mahita mangului, asa toktong mahita tinggil manangihon suara nito di. Karena ketika kita mempercayakan hidup kita kepada tuntunan Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh bimbingan Roh Kudus itu, maka akan tercipta buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Tung takas do parbuin itu di bagasan nguluta. Halak na porsia, na pagomgopon nguluna, di gomgoman itu di porbadia, na ikut do maruli hasonangan. Buasa maruli hasonangan, ay molo nunga tapagomgopon ngulutaon di bagasan gomgoman itu di porbadia. Marparbui ma, to di porbadia. Tung macai teburu sudi parbuin itu di porbadia. Molo tajasian ayat 22. Ima lidok aka parbuin itu di porbadia, holong dot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot, hatomano. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya, yang lebih simpel lagi, ketika hidup kita dipimpin oleh bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang yang percaya akan saling mengasihi. Maka setiap orang yang percaya akan saling sabar menghadapi satu sama yang lain. Setiap orang yang percaya akan lemah lembut. Setiap orang yang percaya akan boleh menguasai dirinya. Setiap orang yang percaya akan memancarkan damai sejahtera dan kebaikan di dalam hidupnya. Ima hinauli ni parbuili toti. Ido nanaing binaritahon turpukot tuhita. Dihamudongan sabor siyaon di bagasan Kristus Yesus. Asa olo hita. Pagomgopon ngulutaon di bagasan gonggoman ni tot di porbadia. Asa unang be taulahon akka ulaon pardagingon ni. Molo dung tapagomgopon ngulutaon. Marparbui mato di bagasan nguluta. Maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dangadong bihagut turun di ngolo. Dangadong bihagi duhod di ngoluta. Dangadong biroha biar manangahapi namasa di ngoluta. Molo nung tabagomgopon ngoluton. Tu bagasan gomgoman ni. Todi porbadia. Ido nanaing pinasahan itu rupukot tuhita. Agar kita jangan sampai salah memilih siapa yang memimpin hidup kita ini. Karena daging kita ini sangat lemah. Kita tidak dapat terlepas dari keinginan duniawi ini. Kita tidak dapat terlepas dari keinginan untuk berbuat dosa itu. Alanido. Agar kita boleh terlepas dari keinginan-keinginan keduniawian ini. Mari mempercayakan hidup kita di dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Agar kita tidak selalu berpikir tentang kedagingan ini, tentang kesia-siaan ini. Karena apa yang ada di daging kita ini, apa yang ada di dunia ini, hanyalah bersifat sementara. Itu bahan na didok, di buku detai,
daging ope jadi gabe bakke jala ikodo malake inna. Karena daging kita ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena bukan ini yang nantinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi daging yang baru, daging yang kekekalan itu yang akan kita terima nantinya di kerajaan Allah. Alani tapasiding ma akaulaon perdagingoni yang boleh menghasilkan kekacaubalauan dalam hidup kita. Toktong ma olo hita pagom gopot dirita di gom-goman itu di porbadia. Asa maruli hasona kita agar hidup kita senantiasa damai, sejahtera, sukacita. Lumobi dihamua manami nanami di masa pandemi virus corona, masa di Portibion, lumobi ma masa di negara ton. Kita diwajibkan untuk tinggal di rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Mari membuat waktu ini menjadi kesempatan bagi kita. Ketika kita hanya berada di rumah, keinginan yang mana yang paling banyak yang ingin kita penuhi? Apakah keinginan kedagingan itu atau keinginan Roh Kudus itu? Hagiot nadia do nadao tahangulutkon. Hagiot ni pardagingonido manang hagiot ni todi. Mari kita periksa diri kita. Hampir 3 bulan kita berada di rumah. Mari kita lihat. Ati adong do sakap ta molo nung ngasal pu pandemion naikot do hulaon on ikut hulaon an. Ulaon na dia do naikot ta ulaon. Ulaon ni pardagingoni do manang ulaon nito di porbadi. Dan bisa kita lihat di beberapa hari belakangan ini kasus positif di negara Indonesia semakin melonjak. Karena apa? Karena banyak orang-orang di Indonesia yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Sada perbuin itu imahatomano, penguasaan diri, bui mangurum diri. Apakah kita masih bisa menguasai diri kita ini di tengah pandemi ini? Terlebih setelah berakhirnya nantinya PSBB ini, maka akan ada mal-mal yang dibuka, maka akan ada yang dikatakan dengan new era, kehidupan baru. Apakah kita bisa menguasai diri kita di tengah-tengah pandemi seperti ini? Atau jangan-jangan nantinya ketika mal dibuka, pitor 1000 lakat talautusan untuk memuaskan pekerjaan kedagingan itu. Alem arsitektur pukon. Dia rahon do ita. Asa tapasiding manian. Ulaon perdagingoni. Unang manian. Saya toktong lo perdagingnya di bagasa pikiran. Alai saya toktong ma tod di porbadie yang membimbing kita, yang menuntun kita. Ketika Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Ketika kita memilih Roh Kudus yang menjadi penuntun hidupku, Roh Kudus yang menjadi pembimbing hidupku, naik kodo maruli hasonangan di bagasan nguluta. Naik kodo mardame sonang nguluta. Tidak ada kekacau balauan. Dang adong behageduhon ni ngulu. Alai gok las ni roha manguluta. Ido nanang binaritahon ni turpukoto ita. Asa toktong tapakonggopkon ngolutaon di bagasan gomgoman di todi porbadia margogo mahita mangulahoni. Amen martangiang mahita. Mau lihat oleh Tuhan di hatam
nanaung mangajari hami. Asa toktong olo hami pasato diri nami, di bagasan gom-goman nito di porbadia. Alamolo nunga hupa gom-gopo pami diri nami, di gom-goman nito di porbai, na ikod do maruli hasonangan ngulu nami. Dang hulaw kami ulaw pardagingoni, na boy mabahen hagiduhod di bagasan ngulu nami. Jalan na boy mabuat hak pewaris di hami di harajomi. Alay marhiti turpukmu, di arah kodo hami ruas ni huriam halak na borseha. Asa toktong olo hami, di gom-gomi to di porbadiyay. Dongani hami alay Tuhan, ajari hami, jalapatao hami. Asa bui ulaw kami hatami, asa unang hula na mananginangi hami alay Tuhan. Alay bui mahulaw kami hatami, di ganut gulmit ni ngulu nami. Mole ati alay Tuhan di partikian onang dilehom mutu hami, bui marpungur was ni huriam dot keluarga di Zabu Nabi. Homana toktong mga ramoti na sida, homana toktong mga leon hai pason dot hagugo di na sida bi. Ruas mo na marsahit, homa na pamalupon, marhiti todi porbadiami alay Tuhan, na bui margogoyon na sida, na bui pamalupon na sida, ramoti ubat naksipanganon na pinangan na sida. Nang di negara nami alay Tuhan, toktong dumangi dohami. Asa homa na mga ramoti pamarita do tenaga medis. Asa bui na sida, mangula-ulaon na, Bartulomo ni roham. Asa tung margugo na sida alay Tuhan, mangadupi kanamasa di negara namion. Upasaat hami ma, toktong ngulu nami, di bagasan gom-goman asi ni roham. Urasi sa luhut harusaon nami, marhiti Kristus Jesus, martangia kami Tuho. Amen. Tapuji ma Tuhata marhite buku ende nomor 504 ayat sada. Martangiang mahita, imatangiang sian naro, hupasatami matuinang situa en borusiahan. Tapasada marohata martangiang mahita. Rodo hami ale Tuhan nakayanakonmu na pinarhamaolmon, tuadopanmu na badiai pasahaton hamolateon ni rohanami Tuho. Puji-pujian hasangapon ma disobahon rohanami Tuho ale Tuhan, ala dihilala rohanami do padonganionmu, pangaramotionmu, tarbahen hami marsaur dohot ho ale Tuhan, nang pe di bagas nami be hami Tuhan. Marsaur hami Tuhan, marhite edde puji-pujian nami Tuho. Marsaur hami dohot ho Tuhan, marhite hatam na kubege hami nakin. Atong ale Tuhan, say lopokon may tu bagasan rohanami, marurat jala marparbue di ngulu nami. Unang holan manangihon hami Tuhan, alay naing mahulaho kami iho Bartulomo ni roham. Ale Tuhan hupasahat hami mangulu nami Tuho. Apalagi ditikyon ale Tuhan di masa pandemi COVID-19. Macay susah pikiran nami ale amang, susah rohanami, gok hamaolon ngulu nami Tuhan.
Utopason hami mai sudi tuhoa kahamaoloni. Asa dongani hami aliamang. Manahan hami sahat ro di ujung. Unang tadikon hami jalau nang pasobu hami. Disudia ke pergumulan na huadopi hami. Susah do Tuhan pikiran nami. Alai hutop pasok kami mai sudi tuhoa aliamang. Aliamang nabasa songonima aka pemerintah nami. Siat tingkat tertinggi saat tuna terendah. Ho mana mangalehon bisuk di nasida. Samar bisuk ale Tuhan nasida. Laho mangalehon akka nadinggan tuaka natinopamon. Alia mang nabasa pasahat hami mangulu nami tuho nangakayanakon nami sian namet sahat tu nama godang di parsikolan namanang di parkare joanna urang gajang do tangan nami Tuhan lau maniup nasida alai toktong ma di linggoman niasi ni roham nasida le Tuhan unang adong nama nibil nanggo sada siako songonia kayanakon nami ale Tuhan naung cukup umur upasahat hami nasida tuho asa ho na mangaleho na kasirokap nito dina na seiman na seturut dengan kehendakmu. Alia mang macegodang do akka hamaoloni na huadopi hami. Alai ido silang situhukon nami. Roh hami tuho Tuhan mangido sian serep ni roha. Asa toktong donganam hami lau manaoni. Alia mang nabasa songoni nang huria depok sadaon. Pasahat hami tuho Tuhan. Kapad ditanami songoni nang keluarga. Parhalado nang sudeya karuas. Sisada tahi sisada oloan Tuhan. Mardos ni roha hami lau mangulahon lomo ni roham. Pasu-pasu na niulan ni tangan nami tarlumubi na niulan ni pikiran nami. Songonia karuas muna di bagasa parsahito na le Tuhan. Di rumah sakit manang napeak di podomanna. Ho mana madaoni na sida liamang. Pasu-pasu akaubat na pinangan na songonia ka para medis. Ho nama masu-masu na sida Tuhan. Ima pakirimon nami tuho ale Tuhan. Asa toktong donganammu hami. Nungaloja ka para medis nami Tuhan. Lau mangurus akan natinopami. Alea mang nabasa macagodang dodo sana hulaho kami marado podongan nami tarlumobi marado ponho. Aupun may tulaut parasian mi Tuhan. Asa tamaha mi habaoran ni pasu-pasum. Jala tamaha mi di hadapanmu. Tongale Tuhan nang bornginon bahen maborngin pangalapan gogo di hami. Margogo hami lau mangulau-lau nami. Padungo hami manugot na yale Tuhan. Mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jalo matang yang namion. Amen. Taparade maendeta sian nomor 424 ayat sada. Saat mahita tutangiang sian parjabu manang keluarga, songon topik doa sita ngekon ima na parjolo partogi dohot sude aparatur negara paduahon sude pihak na berpartisipasi domu tu penanganan pandemi COVID-19 na patoluhon ruas ni huriata HKBP Depok Sada terlubobi na terdampak pandemi secara langsung. Tak tekan ma tombol pause.
Di bagasan Lasni Roha, marede mahita siya buku dia nomor 463 ayat sada, uhud tapasahat peliat tatu di bata. Pasu-pasunto somu Iro-iro katabi Suruton dinabadia Bosur maman rohaki Hangogoonu Songgok matu rohako Hungang say hoang manete Go isang diri ko Tatangya ko mga peliat tato do pan di bata, martangiang mahita. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-lehon na denggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasaat hami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon. Pati buluhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidoho di tangiang ale ama nami. Ale ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajom. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaryon hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapos sa liling nililing na. Amen asini rohan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni di bata ama. Dohot parsoran nito di porbadiama. Namang ramoti hitaon sa luhut na. Amen. Amen, amen, amen. Saudara diam bersama bila sesat